بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turkiye'den yaklaşık 6000 kilometre uzakta Bangladeş'in Çonra mahallinde temel bir ihtiyacı olan su kuyusu temini başlattık. Gördüğünüz gibi koyu imkanları kısıtlı olmakla beraber koyu halkı oldukça fakir insanlardan oluşuyor. Elhamdülillah sizlerin kıymetli yardımınızla koyu halkı açılan bu kuyuyla su ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ulaş Karanfil ve arkadaşlarının öncülüğünde Yusuf Mete Buyuk, Hayrat'e, babası Arif Buyuk, annesi Dilek Buyuk adına açılan bu kuyuya vasile olanlardan Allah razı olsun ve hayırlarını en güzel şekilde kabul etsin. Amin. Şimdi koyu halkının da dualarıyla su kuyusunu hizmette açıyoruz. Allahumma amin. Allahumma taqabbal hadzal biranil mutawwarina sadaqatan jariyatan ila yawmiddin. Allahumma barik fi hayati ve fi arzakihim. Allahumma barik fi zurriyati ve ahlihim. Allahumma ighfir lahum wa li walidayhim. Allahumma taqabbal minhum innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. আয় আল্লাহ তাআলা যিনি আমাদের মাঝে টিউবওয়েল দিয়ে এত সুন্দর পানির ব্যবস্থা করে দিলেন, তার হায়াতে তৈয়বা দান করেন, তার পরিবারে অসুস্থতা থাকলে সুস্থতা দান করেন, আরও বেশি বেশি করিয়া আমাদের মাঝে এভাবে টিউবওয়েল দেওয়ার মতো তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরে দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। পানি দিয়ে